Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Syafriansyah dengan NIM 2111226 kelas TI 6A Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tugas hunting jurnal jaringan Syaraf Tiruan. Pertama, jurnal nasionalnya dengan judul prediksi jumlah penjualan produk di PT Ramayana Pematang Siantar menggunakan metode JST Backpropagation. Untuk abstraknya itu produk adalah salah satu hal yang paling penting dalam hal bisnis, terutama bagi industri retail. Ramayana adalah salah satu tempat yang paling bagus untuk penjualan produk-produk, baik itu berupa makanan maupun minuman. Pada pendahuluan, penjualan adalah transaksi yang pertama dan terpenting antar penjual dengan pembeli di mana yang ditukar dengan barang atau jasa. Penjualan merupakan aktivitas yang sering dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu di toko, pasar tradisional, supermarket, dan sebagainya. Untuk metode penelitian di sini yang pertama adalah analis. Tahapannya di mana dilakukan analis terhadap data-data yang akan diolah dalam sistem. Dalam hal ini, data yang akan diprediksi adalah data jumlah penjualan produk Ramayana. Yang kedua, backpropagation, algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dalam menyelesaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Yang ketiga yaitu prediksi. Kegiatan meramal atau memperkirakan. Prediksi bisa berdasarkan metode ilmiah ataupun berdasarkan subjektif belaka. Yang keempat, penjualan dan produk. Kegiatan untuk mempertahankan bisnis untuk mendapatkan laba yang diinginkan, dan produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Lanjut, itu ada kerangka kerja penelitian, di mana kerangka kerjanya itu yang pertama dimulai lalu mengumpulkan data dan studi pustaka. Studi pustaka didapatkan dari jurnal dan buku jaringan Syaraf Tiruan. Selanjutnya mengidentifikasi masalah, lalu melakukan praproses dan menentukan pola, lalu menguji hasil pengolahan data, dan selanjutnya memprediksi dan mengevaluasi akhir, lalu selesai. Untuk normalisasi data, sebelumnya diproses data dinormalisasikan dulu dengan fungsi sigmoid dengan rumus X sama dengan 0,8 0 kali 8 itu ya, dalam kurung itu X dikurang A dibagi B dikurang A ditambah 0,1. Penjelasannya itu X adalah nilai transformasi dari data, lalu X data yang akan dinormalisasi, A data minimum pada data input, B data maksimum pada data input. Yang ketujuh itu hasil prediksi. Untuk mencari hasil prediksi menggunakan rumus berikut: X kuadrat sama dengan dalam kurung X dikurang 0,1 dikali B dikurang A dibagi 0,8 ditambah dengan A. Selanjutnya itu penjelasan jurnal internasional dengan bahasa Inggris dengan judul Enabling Deep Spiking Neural Network with Hybrid Convolutional and Spectiming Depends Backpropagation. Number 1, Introduction. In recent years, speaking neural network, or SNNs, have shown promise towards enabling low power machine intelligence, which event-driven neuromorphism hardware founded on bioplausibility. The neuron in an SNN computes and communicates information through discrete binary events or spikes, a significant shift from the standard artificial neural networks ENNs, which process data in a ready value or analog manner. Number 2, spike timing dependent backpropagation. In this section, we describe the spiking neural model, drive the equations for the proposed surrogate gradient-based learning, present the weight initialization method for SNN, discuss the constraints
applied for ENN is NN conversion and summarize the overall training methodology. 2.1 Like integrate and fire belief neuron model. The neuron model defines the dynamics of the neuron's internal state and the trigger for it to generate a spike. 2.2 Spike timing depends back propagation or STDB learning rule. The neuron dynamics show that the neuron state a particular time step recurrency depends on its state in previous time steps. The introduce implies recurrent connection in the network. Therefore, the learning rule has to perform the temporal credit assignment along with the spatial credit assignment. Credit assignment refers to the process of assignment credit or blame to the network parameters according to their contribution to the loss function. Spatial credit assignment identifies structural network parameter like wake, whereas temporal credit assignment determines which past network activities contribute to the loss function. Number 3 is an n-wake initialization. Since the network is trained with analog activation, it does not suffer from the non-differentiability issue and can leverage the training techniques of ENNS. There are several constraints imposed on training the ENN. For the conversion process, the neurons are trained without the bias term because the bias term in SNN has an indirect effect on the threshold voltage, which increases the difficulty of threshold balancing, and the process becomes more prone to conversion loss. Point 4 Network Architecture 4.1 VGG architecture. The threshold balancing is performed for all layers except the input and output layers in a VGG architecture. For every hidden convolutional or linear layer, the maximum input to the neuron is computed. Overall, time steps and set as threshold for that layer. The threshold assignment is done sequentially as described in an algorithm. 4.2 Residual architecture. Residual architecture introduces shortcut connection between layers that are not next to each other. Number 5 Overall training algorithm. The threshold voltage for all neurons in a layers in same n is not altered in the training process. The function of dropout is to randomly drop a certain number of inputs in order to avoid overfitting the Poisson's generator function outputs a Poisson spike. Train with rods proportional to the pixel value in the input. Number 6 experiments. Number 7 energy delay products analysis of SNNS. Number 8 relates work. Number 9 conclusion. The direct training of SNN with backpropagation is computationally expensive and slow, whereas NNSNN and conversion suffers from high latency. Ini penjelasan saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.